बोले चारिया सारे ये देखी ये ईंधन पंचालिका ये परिनूर पति थका ये दर्शने शोभा नसर ठीक यही समय बापा राजा जलाश्रय को देखु जलाश्रय देखा जाऊँगी समुद्र राजा को जते बड़े वृक्ष लता तरु लता देखु राजा को आज्ञा स्वागत जनाऊ राजा आज मन आनंद आज मन आनंद नाची बोलुंट बाऊ हेमंत मंडली मोर डेरी श्रवण जहा जहा भावना शास्त्र आलोचन रवि सुत द्वारे पाला शुणु जहा मते प्रभु काशीवासी अखिल ब्रह्मांड साई जगत जीवन अंधक दैत्य कुबध कल पंचानन लक्ष्य करम तुमर ज्ञान समाज जेते प्रकार राजा बापा ये चतुर्पार्श्व को देखुछंती ए चतुर्पार्श्व आज्ञा मनोनिष्ठा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब मननीय स्थान को राजा देखि सारिले जेते बळे राजा को आज्ञा ये वृक्षलता माने देखुछंती ये भले जो शक्तिशाली राजा जहांकर स्कंदर लक्ष्मी
भली राजा शक्ति बापा कि ये वृक्षलता मान आज्ञा राजा को स्वागत जनाऊ ठीक यही समय मंत्री संगे अनेक सैन्य मान संगे जंगल रे बुलिबा समय बापा हेला कोन बोले अकस्मात वायु बोला प्रखरे बहिला घन अंधकार से मारे घन बिजुली कंपन असनी गर्जन मुसल धारे जल ओजारे आरे संकेत 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 किमासी हेलाउ पवत आरे संकेत 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 किमासी हेलाउ काहि गले सैन्य मूर्ख अंतर ध्यान काहि गले सैन्य जीवन जीवा हेला निश्चित संकेत 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 जीवन जीवा हेला निश्चित जेते बड़ा बापा जंगल मध्य बुलुछंती बा मुर्गटी को खोजुछंती ठीक यही समय आज्ञा घन अंधकार मारी आसीचे चतुर्दिगरु आज्ञा बिजुली घड़घड़ी आज्ञा चमकिबा लागे छे राजा मध्य आज्ञा जंगल मध्य छिड़ा होई चतुर्पार्श्व आज्ञा अंधार होई जाईची सैन्य माने कुआडे अंतर ध्यान होई गले आ राजा वीरेंद्र जाके मगध देशर राजा वीरेंद्र आज्ञा एकाकी होई आज आज्ञा गोटे वृक्ष मूल छिड़ा जतले छिड़ा होई छंती बापा हेला कोन पहला थमिला बरसा के से छबिला भी जोड़े थमिला बरसा के से छबिला भी जोड़े थमिला बरसा के से घुंटिला बोता सभा घुंटिला बोता सभा मोहे धीरे धीरे थमिला बरसा छबिला भी जोड़े थमिला बरसा धीरे धीरे आज्ञा सैन्य मान समस्त कुआडे चली जाई छंती राजा आज्ञा जंगल मध्य वृक्ष मूल बापा एका होई छिड़ा होई ठीक यही समय आपण मान दुर्वासा ऋषि देखु छंती केही जने व्यक्ति आज एकाकी होई ए निघंट घोर जंगल मध्य ए वर्षा भेजा राति रे ये वृक्ष मूल छिड़ा होई एठे राजा को डाकु छंती आज्ञा भरद्वाज ऋषि डाकु छंती कहले हे राजा आपण को केते समय छिड़ा हेबे वर्तमान आश्रम को आस हाँ प्रभात हेले तुमे आश्रम चली हेले मते जहा लागुची आपण होछंते जने दयावंत राज आपण जने साधु संत राज आपण होछन धर्म परायण आपण प्रजानुरंजक को सत्य धर्म नायन पाळि तेणु आपण होछन जने राजा आसंतो मो आश्रम रे रह प्रभात हेले आपण आपण को राज्य को चली ये आज्ञा पचारू भरद्वाज ऋषि बोले राजा
आपण केउं देशर राजा राजा कहला मु होची मगध देशर राजा मो नामटी हला वीरेंद्र मु आसीथिले मो सैन्य मानकर संगरे मुर्गया बिन हेले हबो कोन मुर्गया करबा को आसीछि हेले कई निघंच घोर जंगल मध्यरे तले अकस्मात प्रय पवन बहिबा को लागिछि घड़घड़ी मारी बिजुली कंपमान होइछि मोर सैन्य माने मो मंत्री कोडे अंतर ध्यान होई मु एकुटी आछि कहला हो ठीक अछि म आश्रम को चलो प्रभात हेबा मात्रे मु तुमको नै तुम राज्य छाड़ जेते बेला आगे एतिकी कहिछंती भद्राज ऋषिंकर आश्रम को आगे राजा जाई जेते बेला जाईछंती बापा राजा बापा हेला कोन आ राजा जेते बेला से आश्रम रे पहुंच जाईछंती ठीक यही समय बापा प्रभात होई जाई केमिति लेखले बांका दास आज्ञा प्रभात होई जाई कहले प्राणनाथ हे कहले जीव धन हे कहले कर धरुचि कर बेलाने प्राण प्राण प्राणनाथ हे जीव हे कर धरुचि कर बेलाने तेणु बापा प्रभात होई जाई केमिति कहले काकर हेला भात काकर सुतर काकर हेला काकर हेला भात काकर सुतर काकर हेला भात काकर काकर पर अत हेला प्राण धन प्राण प्राण नाथ जीव कोमल रे कोमल फुटिलाड़ी कोमल कोमल रे कोमल फुटिलाड़ी कोमल कोमल रे कोमल अरे फुटिलाड़ी कोमल अरे कोमल रे कोमल फुटिलाड़ी कोमल ए कोमल रे कोमल फुटिलाड़ी कोमल हे कोमल रे कोमल फुटिलाड़ी कोमल नेत्र कूल कूल जा देलेनी प्राणधन प्राणनाथ प्राणनाथ हे जीव धन हे कर धरुचि कर बेलाणी जेते बेला आज्ञा प्रभात होई जाए नव विवाहित युवती मान जेते बेले बापा प्रभात होई जाए जेते बेला के शयन कक्षरे स्वामी मानक पाखरे शयन करूथंती स्त्री माने कहउछंती हे प्राणनाथ हे जीवधन देखो प्रभात होई जाउछि और तुमे मते बे विदाय दियो हे टाइम में होचो केते दिन हेला पाला को आइलेनी हम घर को जाइने मासे ला अच्छा हमें दीदी घर को मासे हेला जाइने तपरे अच्छा मो स्त्री कहा को कहबो स्वामी मो कर छाड़ राती पाइला मु जीवी गाधेई तार कोन धर्म भाई अछंती कोन हाकू हां कोन बड़ भाई देडुसुर हबो कहले तोर चूल रे काको ए देलेनी डा तोर चूल रे काको देलेनी डा तोर चूल रे काको देलेनी डा तोर चूल रे काको देलेनी डा उठलो पली बाड़ी धुवलो मो उठलो हे धुवलो मो नरोत्तम बाबू तोरु चूड़रे काको देलनी डाक माने काऊ डाकिले राती पाइबो तुमे जदी घरे ना हो जदी काऊ राबिबो ताले तुम स्त्री जानि परिबे जे कि प्रभात हो जाय अच्छा ओडवा जाइथले
ଅଡବା ପଟେ କାଉ କୋଇଲି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଡବା ବାଲା କେମିତି ଜାଣିବେ ରାତି ପାଇଲା ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ହଁ ତାହେଲେ ବସ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ କହ ତାହେଲେ ନରୋତ୍ତମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ତମେ ତ ଜାଣିନ ରାତି ପାଇବା କଥା ଗୋଟା ଫେଣଉଛ କଣ ପାଖେଇ ଯା ରାତି ପାଇବ କେମିତି ଶ୍ଲୋକ ଆଉଛି ଦେଖ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମୁଙ୍ଗୁଡି ଶୋଇବ ପତର ତଥା ବୁଆ ପରି ଗୁଣ୍ଡା ସେ ତ ତଣ୍ଟି ଫଟୋ ଫଟା ଗୋଟା ଘୋଟ ଏମିତି ଦେଇଛ ଶ୍ଲୋକ ଆରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜିମା କହିତା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଗଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆରେ ପ୍ରଥମେ ରମ୍ବ ଖମ୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୁଆ କୁର୍ତେ ତୃତୀୟ କୁକୁର ଚକେ ଚତୁର୍ଥ ଡକ ଡକାୟତେ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ପତିଦେବ ଦୁଇ କୁମ୍ଭ ଜୈବ ମୃଦ ଉଡ଼ିଯିବେ ଭ୍ରମର କୁମାର ଆରେ କଣ ଆରେ ରାତି କେମିତି ପାଇବ ହଁ ରାତି କେମିତି ପାଇବ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇବ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଦେଇଛି ପାଳିଆଟା ତମେ ଗାଁ କହିକି କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମୁଙ୍ଗୁଡି ଶୋଇବ ପୋଇପତ୍ର ତଥାୟତେ ଶିଳୁପୁଆ ପରିଗୁଣ୍ଡା ସେତ ତଣ୍ଟି ଫଟଫଟାୟତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଟିକେ ଆଣିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମୁଙ୍ଗୁଡି ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାଛ ହେଲେ ଚଳିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମୁଙ୍ଗୁଡି ଶୋଇବ ପୋଇପତ୍ର ତଥାୟତେ ମାନେ ପୋଇପତ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଯିବ ପୋଇପତ୍ର ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ପକେଇକି ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମୁଙ୍ଗୁଡି ଶୋଇବ ପୋଇପତ୍ର ତଥାୟତେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ହେଲେ ଚଳିବ ଗୋଟା ଘାଣ୍ଟ କରିଦବ ଶିଳୁପୁଆ ପରିଗୁଣ୍ଡା ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ଉଷୁନା ରାନ୍ଧିଲେ ରାତି ପାଇବନି ଅରୁଆ ରାନ୍ଧିବ ଟିକେ ଟାଣ ରଖିବ ତାପରେ କୋଳଥ ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଡ଼ ଡାଲି 170 ହରଡ଼ ଡାଲି କରିବନି କୋଳଥ ଡାଲି କରିବ ନହେଲେ ରାତି ପାଇବନି ଅଣ୍ଡା ଭଲ କି 10-12ଟା 15ଟା ସିଝେଇବ ଶିଳୁପୁଆ ପରିଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଏକାଠି ଘରେ କହିବ ବାଢି ଦବ ଦଳା ଦଳି କରିଦବ ଶିଳୁପୁଆ ପରିଗୁଣ୍ଡା ଏଡିକି ଏଡିକି ଗୁଣ୍ଡା କରିବ ସେତ ତଣ୍ଟି ଫଟଫଟାୟତେ ତଣ୍ଟିରେ ନଗଲା ଭଳିଆ ଖାଇଦେଲ ଘରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ପାରିଦିଅ ଶୋଇ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ବ ଖମ୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୁଆ କୁର୍ତ୍ତି ତୃତୀୟ କୁକୁର ଚକେ ଚତୁର୍ଥ ଡକ ଡକାୟତେ ପୋଖରୀ ହୁଡାକୁ ପଳେଇବ ରାତି ପାଇବ ପତି ଦବ ଦୁଇ କୁମ୍ଭ ବଜାଇବ ଉଡ଼ିଯିବେ କୁମାର କୁମାର ନା ବାଡେଇ ଦବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପିଲାମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ କେମିତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ बोले विद्या अटई श्रेष्ठ धन बाल के कर उपार्जन विद्या होची श्रेष्ठ तेणु बा तेणु आम्भे माने समस्ते अध्ययन करिबा बा प्रतिदिन आमे अध्ययन बा अध्यापन करिबा जेते बळे आज्ञा भरद्वाज ऋषि पिला मानकु पढाउछंती राजा चिंता करूछंती वीरेंद्र मोर तो गोटे झियो अछि जहार नामटी होची जाचनिका जदि मु मो झियो जाचनिका को भरद्वाज ऋषिंकर आश्रम रे आनी छाड़ीबी हो तो मो झियो बहुत किछि अध्ययन करबा बा बहुत विद्यार अधिकारी हो बा
ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଚିନ୍ତା କରି ଏଇଠି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ଯାହାର ନାମଟି ହଉଛି ଯାଚନିକା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୋ ଝିଅ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବିଦାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ରାଜା ଝିଅ ଯାଚନିକାକୁ ଆଣି ଯାଚନିକାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯାଚନିକା ଆମେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଶୁଣ, ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। କଣ କହୁଛ? ଆଜି ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଝିଅ ଯାଚନିକାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ଝିଅଟିକୁ ଛାଡି ଆସିଛି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ଯାଚନିକା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥା ମା। ଆପଣ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବେ। ହଁ କରିବି କରିବି। ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ହଉ ହଉ ରହିବ ରହିବ ପଢିବ, ପିଲାଟା ପଢିବ ଜଣା ତାହେଲେ ପଡୁଛି। ଗୁରୁଦେବ ହଁ। ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ରାଜା ହଁ ତମ ଝିଅକୁ କହଟେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କଣ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହଉନି। କୁଳାଙ୍ଗା। ନାଇଁ ଯାହା ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ ଲାଗେ। ଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ରାଜା ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ। ଏଇଠି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଚନିକାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ହଁ କହିଲେ ଝିଅ ତୁମେ ହଉଛ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଝିଅ। ଆଶ୍ରମରେ ବା ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହଁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇ। ହଁ ମୁଁ ତ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ହଁ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ହଁ ତାପରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ।